Amen. Amen. Unamkumbuka Yesu wa Biblia alipokamatwa, anasurubishwa? Unamkumbuka Petro akabeba mkoba naye anataka kuondoka. Wengine wote wamekimbia, wameondoka, wamekimbia wote, wanafunzi wote wa Yesu. Wale wanafunzi wa Yesu wale wenyewe konkodi, waliokuwa nasema wewe ndiye Bwana wa uzima, walipomwona Yesu anapita kwenye mapito, walipomwona Yesu anapita kwenye wakati mgumu, walipomwona Yesu anapitia jaribu fulani, angalia walichokifanya. Haleluya. Wakamwambia Yesu, tunaondoka. Sasa Petro anabeba mkoba, anataka kuondoka. Yesu anamuuliza, na wewe unataka kuondoka? Haleluya. Haleluya. Na wewe unataka kuondoka? Lile swali Yesu alimuuliza Petro lilikuwa la mbali sana. Yaani moyo wa Yesu ulifika mahali ambapo pa juu sana. Kitu gani kilifanya wanafunzi wakamkimbia Petro? Mapito. Kuna wakati wanadamu wanaweza kukukimbia kwa sababu unapita. Sika kuna mtu ananielewa vizuri. Kuna wakati hata ndugu wanaweza kukukimbia kwa sababu ya mapito yako unayoyapitia. Kuna wakati watu wanaweza kukukataa kwa sababu ya mapito. Hakuna kitu shetani anaweza kukitumia kwa nguvu kama mapito unayoyapitia. Amen. Amen. Na ndio maana kama kuna wakati unahitaji kumwamini Mungu, kama kuna wakati unahitaji kumwamini Mungu kuliko wakati mwingine wowote, ni ule wakati unapopita kwenye wakati mgumu. Kuna mtu mmoja aseme amina tena. Narudia tena. Kama kuna wakati unamhitaji Mungu, unahitaji neema ya ziada kutoka kwa Mungu, unahitaji Mungu akutie nguvu, unahitaji Mungu akusimamie, unahitaji Mungu akushike, ni wakati ambao unapita kwenye wakati mgumu. Wakati unapopita kwenye wakati mgumu, hata mama mzazi anaweza kukuacha, hata baba mzazi anaweza kukuacha, hata mwanaume alalaye kifuani kwako anaweza kukuacha, hata mwanamke alalaye kifuani kwako anaweza kukuacha, hata mtoto uliyemzaa anaweza kukuacha. Wakati unapopita kwenye wakati mgumu, ni wakati ambao unahitaji moyo wako uangalie juu, useme msaada wangu unapatikana kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Nje ya hapo unamwacha Mungu. Tuko sawa tumishi wa Mungu? Tuko sawa tumishi wa Mungu? Tuko sawa tumishi wa Mungu? Yesu walimkimbia. Yaani siku alipokamatwa tu siku ile baada ya kusalitiwa na Yuda, alipokamatwa tu akatiwa nguvuni, maandiko yananiambia wanafunzi walimkimbia. Wanafunzi walimkimbia. Ndio siku moja Petro yuko kula, naona Yesu anapigwa makofi na vile, wakamwambia hata huyu ni miongoni mwao, hata huyu tunamjua, alikuwa anatembea naye, anafanya kazi pamoja naye, ni rafiki yake, ni miongoni mwao huyu. Angalia alichokifanya Petro, akasema hata simjui. Watu wanafikiri imeandikwa pale, wanafikiri ameandikwa pambo. Maana yake mtu anayekujua wakati wa mapito yako anaweza kukukataa.
kwa sababu kuambatana na mtu anayepita kwenye wakati mgumu inahitaji kulipa gharama. Sema amen. Sema amen. Kuambatana na mtu anayepita kwenye wakati. Unajua kila mtu ana wakati wake wa kujaribiwa. Si kama kuna mtu ananielewa vizuri. Kila aliyezaliwa na mwanamke ana wakati wake wa kujaribiwa chini ya uso wa nchi. Kila mwanadamu aliyezaliwa, uwe askofu, uwe mtume, uwe nabii, uwe nani, uwe mchungaji, uwe umejazwa Roho Mtakatifu, uwe vyovyote vile, kila aliyezaliwa na mwanamke ana wakati wake wa kujaribiwa, ana wakati wa kupita. Kwa sababu kazi ya mapito ni kukuchonga, kukutengeneza. Lakini pia namba 2, kazi ya mapito ni kukutenga na makapi, yaani watu ambao sio sahihi. Amen. 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 Petro anamwambia Yesu, sikujui. Kitu gani kinamfanya akatae amwambie Yesu sikujui? Yesu anamwangalia, anamsikiliza, namna sikujui, hata sijawahi kukuona. Hey, wewe si umejazwa Roho Mtakatifu wewe? Wewe si unanena kwa lugha? Sio wewe Petro? Sio wewe niliyekwambia juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu? Au sio wewe? Sio wewe Petro kweli? Sikujui, achana na mimi, siletee shida saa hizi. Amen. Amen. Jambo la pili, unapopita kwenye wakati mgumu, punguza maneno. Si unaongea sana. Umenisikia nachosema? Ndio maana ulimuona Yesu amekaa kimya, anaangalia tu. Hata Petro alipokataa, walipomwambia huyu ni miongoni mwao, tunamjua. Alipokataa Petro, hakuna mahali unamsikia Yesu anasema, we si nilikulisha mikate? We si nilikusaidia wewe? Au we Petro, we si siku ile tulikuwa tunavua samaki pale, wewe si nilikusaidia hata kwenye biashara yako ya samaki? Punguza maneno. Mambo yanayotokea angalia kwa macho, kwa sababu wakati huo ukiongea utaharibu. Amen. Amen. Sika kuna mtu ananielewa vizuri. Narudia tena, wakati wa kupita, wa kujaribiwa, kuna vitu vingi huwa vinajitokeza. Usiposimama na Mungu ni rahisi kumwacha Mungu. Tuko sawa? Yaani unaweza ukamtukana Yesu matusi yote wakati wa kujaribiwa, wakati wa kupita. Mtu lazima apite, lazima ajaribiwe. Kikundi chochote lazima kipite, lazima kijaribiwe. Kanisa lolote la kweli lazima lipite, lazima lijaribiwe. Lazima. Labda kama halitaki kutembea na Mungu wa kweli. Ukitaka kutembea na Mungu wa kweli lazima upite. Lazima kuna vitu utakutana navyo. Amen. Amen. So unaona ukipita ndugu zako akikukataa, unaona unavyoumia. Yule tulizaliwa kabisa toka nitoke kabisa, baba mmoja yaani mimi kwenye shida yangu ndo amekauka kabisa, amekaa kimya. Wakati mimi niliwahi kumsaidia. Achana na hivyo vitu, acha kutoa reference. Acha kutoa reference wakati unapopita. Mshukuru Mungu kwamba una uzima. Mshukuru Mungu kwamba una uhai. Inatosha.
Kumbuka, jambo lolote linaoingia kuna mlango litatoka. Ni lini litatoka, hiyo sio kazi yako, lakini kuna siku litatoka. Amen. Lakini siku lijaribu hilo likitoka, au ukipita kwenye hilo pito lako ukimaliza, Mungu atakuwa amekutenga na watu ambao sio sahihi. Afu na moyo wako pia unakuwa unaelewa kabisa, huyu ni sahihi kwangu, huyu sio sahihi, huyu sio sahihi, huyu nikae mbali naye. Mfano wa pili, Mungu amemuita Ibrahim kwamba toka katika nyumba ya baba yako, nataka kukubariki. Ruto akasema hizi baraka sitaki kupata peke yangu, lazima niondoke na anko. Siwezi kubarikiwa peke yangu, najali sana ndugu zangu. Akamchukua ndugu yake akamuingiza kwenye biashara, akamuingiza kwenye ile baraka. Twende mjomba, Mungu amesema uko nakokwenda nataka kunibariki. Akamchukua mjomba wakaondoka, na ni kweli Mungu aliwabariki kupita kiasi, wakapewa mifugo na kila kitu. Ibrahimu mifugo yake na wachungaji wake, Rutu na mifugo yake na wachungaji wake. Angalia matokeo, vita ikaanza kati ya wachungaji wa Ibrahim na wachungaji wa Rutu. Mapito yanaanzia pale, vita ya maisha inaanzia pale. Wakati wanatoka, Rutu alikuwa na mheshimu Ibrahim sana, kwamba umeniheshimisha sana kunitoa kwenye hii shida. Yaani kunitoa mimi kwenye hii shida, wakati Mungu amesema na wewe, hakusema na mimi ukaamua unichomoe. Ukaamua kunichomoa tuambatane. Muujiza mkubwa. Lakini walipofanikiwa, Rutu alimgeuka Ibrahimu mjomba wake. Ile vita ilikuwa ya ajabu sana. Lakini unamuona Ibrahimu hekima aliyoitumia. Yesu asifiwe. Nani ananielewa nachoongea? Unamuona hekima aliyoitumia Ibrahimu, akamuita mjomba. Kaa hapa mjomba, kuna vita naiona inaendelea katikati yetu mbaya sana, kati ya mimi na wewe, lakini kati ya wafanyakazi wangu na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako 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 na
na wafanyakazi wako, 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 na
na wafanyakazi wako, 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 na
na wafanyakazi wako, 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 na wafanyakazi wako,
na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako,
na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako,
na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako,
na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako, na wafanyakazi wako,